बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स के लेक्चर 8 में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस कोर्स में हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे कि पाइथन में हम स्ट्रिंग्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो स्ट्रिंग्स इस्तेमाल होते हैं टेक्स्ट और डेटा को स्टोर करने के लिए पाइथन में। ये हम चैप्टर 3 में है, हमारा जो बुक है पाइथन प्रोग्रामिंग का। जो भी हमारा टेक्स्ट का डेटा होता है तो हम इसको स्ट्रिंग्स में स्टोर करते हैं। और स्ट्रिंग्स जो हैं वो सिंगल कोट या डबल कोट्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नाम एक स्टोर कर रहा हूँ तो मैं इसको सिंगल कोट या डबल कोट में जो है मैं वो इसको स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखूँ नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल बादशाह खान। ये डबल कोट्स में भी ये कर सकता हूँ और सिंगल कोट्स में भी हम इसको जो है वो स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह, इसके अलावा हमारे पास अगर स्ट्रिंग कॉन्कटिनेशन हम कहते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को हम कैसे मिलाएं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम है फॉर एग्जांपल अली और फर्स्ट नेम है फॉर एग्जांपल उमर। तो इन दोनों स्ट्रिंग्स को हम कैसे कॉन्कटिनेट करेंगे? तो हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो स्ट्रिंग कॉन्कटिनेशन के लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है प्लस। और यहाँ पर अगर मैं करूँ प्रिंट नेम, तो मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ, सॉरी कुछ भी प्रिंट नहीं किया, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सॉरी, मैंने प्रोग्राम को सेव नहीं किया। ये देखें, आपका ये जो आइकन आ रहा है इसका मतलब है कि प्रोग्राम सेव नहीं है। तो ये जो आपको डॉट नज़र आ रही है, इसको जब मैं सेव कर दूंगा तो ये डॉट क्लियर हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये उमर अली, इसने ये दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो कॉन्कटिनेट कर दिए हैं। फॉर इंस्टेंस में मैं स्पेस भी डालना चाहूँ तो मैं प्लस के साथ ये स्पेस डाल के इसको मैं प्लस करता हूँ और लेट मी चेक इट। तो अब उस इन दो नामों में जो है वो स्पेस भी आ रहा है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग्स को जो है वो कॉन्कटिनेट भी कर सकते हैं। आपके पास अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं और आप इसको जो कॉन्कटिनेट करना चाहें तो उसके लिए हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं यूज़फुल, हमारे पास फंक्शंस हैं स्ट्रिंग में। फॉर एग्जांपल आप कोई पार्ट लेना चाहे इस स्ट्रिंग का, तो हम हमारे पास एक उसका यानी ब्रेसेस में हम उसको, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उसको दे दें लोकेशन ऑफ द कैरेक्टर के, कहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कहाँ तक हम सब स्ट्रिंग हम लेना चाह रहे हैं। यानी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग अगर आप ले लेना हो तो आप इस फंक्शन के ज़रिए आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको, इस एग्जांपल को जो है यहाँ कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें तो ये नेम का हमने जो सब स्ट्रिंग लिया है 6:10, तो ये हमें बादशाह खान से हमें खान जो है एक्सट्रैक्ट करके हमें दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है? 6 का क्या मतलब है? 6 का मतलब है कि स्टार्ट फ्रॉम कैरेक्टर नंबर 6, और 10 का मतलब है कि 10 से पहले का जो कैरेक्टर है वहाँ तक आप जाएं और इसको जो है यानी इस स्ट्रिंग को आप सब स्ट्रिंग इसका ले लें। तो ये बी जो है इसका ज़ीरो कैरेक्टर है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ कैसे आ रहा है? 7 8 9, तो ये 9 तक लेगा, 10 तक नहीं लेगा बल्कि ये 9 तक लेगा। तो इस तरह हम सब स्ट्रिंग जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बाकी फंक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। एक लोअर फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है टू लोअर केस, यानी सारे आपके जितने भी यहाँ पर इसमें कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट नेम डॉट लोअर, इस फंक्शन को अगर मैं यूज़ करूँ तो आप इसमें देखें। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो।
تو یہ دیکھیں سارے کیریکٹرز اس نے لوور کیس میں کنورٹ کر دیے، اور اگر میں ان سب کیریکٹرز کو اپر کیس میں کنورٹ کرنا چاہوں تو میں ڈاٹ اپر کا فنکشن یوز کر کے اس کو اپر کیس میں کنورٹ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فنکشن ہے وہ ہے اسٹرپ۔ اسٹرپ میں یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے پاس لیڈنگ اور ٹریلنگ جو ہے اسپیسز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ میرے پاس اسپیسز ہیں، اس کو اگر میں اس طرح لکھوں کہ فار ایگزامپل میں لکھوں یہاں پر، اگر میں کولن لکھوں اور یہ پلس لکھوں اور اس کے بعد ہی میں اگر فار ایگزامپل پلس اور کولن لکھوں تاکہ یہ آپ کو کلیئر ہو، اور یہاں پر میں اس کا نیم جو ہے پرنٹ کروں تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو جو ہے اسپیسز نظر آ رہے ہیں، یہ لیڈنگ اور ٹریلنگ اسپیسز ہیں۔ اب ان اسپیسز کو میں کیسے ریموو کروں گا؟ اگر مجھے ضرورت ہو میں اسٹرپ فنکشن یوز کروں گا، ڈاٹ اسٹرپ، اور اسٹرپ فنکشن کو یوز کر کے جب میں اس کو استعمال کروں گا تو یہ آپ دیکھیں یہ جو اسپیسز ہیں لیڈنگ اور ٹریلنگ اسپیسز جو ہیں یہ اس نے ختم کر دیے، اور میرے پاس یہاں پر یہ اسٹرنگ آ گئی۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے ریپلیس۔ ریپلیس یہ ہے کہ اگر آپ کسی اسٹرنگ کے اندر اگر آپ کوئی ریپلیسمنٹ کرنا چاہیں، فار ایگزامپل یہ ہمارے یہ پشتون لیڈر تھے باچا خان، ان کا ایکچوئل نام جو تھا وہ عبدالغفار تھا، تو اگر میں ریپلیس کرنا چاہوں باچا کو، یعنی اس اسٹرنگ کو میں جو باچا کا لفظ آیا ہے اس کو میں ریپلیس کروں عبدالغفار، تو اس کے لیے میرے پاس یہ ریپلیس کا فنکشن ہے۔ تو یہاں پر میں لکھوں گا، چلے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں پر میں لکھتا ہوں فار ایگزامپل نیو نیم از اکول ٹو نیم ڈاٹ ریپلیس، اور کیا چیز ریپلیس کرنی ہے؟ میں نے ورڈ ریپلیس کرنا ہے باچا، اور کس ورڈ کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے؟ عبدالغفار، اور یہاں پر میں نیو نیم جو ہے پرنٹ کر رہا ہوں، نیو نیم۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس اسٹرنگ کے اندر، نیم کے اندر جو لفظ بادشاہ ہے اس نے ریپلیس کر کے عبدالغفار کر دیا، تو یہ ہم نے یہاں پر اسٹرنگ کے اندر ریپلیسمنٹ کر دی۔ تو یہ چند بنیادی فنکشنز تھی اسٹرنگس کی جو ہم نے یہاں پر یوز کی۔ باقی بھی اس میں کافی فنکشنز اویلیبل ہیں، لیکن یہ بیسک فنکشنز ہیں جو ہم پائتھن پروگرامنگ کے اندر ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں یہ لیکچر کلوز کر رہا ہوں۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو لسٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ پائتھن میں ہم لسٹس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں۔ شکریہ۔